काढू. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक बेजिकली खंयच्या एनजीओची प्रेस कॉन्फरन्स न्ही किंवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची न्ही. हांगा सगळे गोंयकार जे गोंयकार पयर मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले एक मेमोरेंडम दिवपाक त्या सगळ्या अरेस्ट जाल्ल्या गोंयकारांची ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. आमी पयरच्या दिसाक 7 तारखेक मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले आनी मुख्यमंत्र्याक एक मेमोरेंडम दीस वॉज अ सिंपल थिंग. एक मेमोरेंडम दिवप, विशय डिस्कस करप आनी येवप, इतली सादी गजाल आशिल्ली. त्या सादी गजालेचे मुख्यमंत्र्यान कोफुजां करून उडयले आनी जे कोण आयिल्ले थंय पळय तांकां इल्लिगली अरेस्ट केले, डिटेन केले. आमकां अजून पर्यंत सारकें कांय खबर ना, पूण ह्यो सगळ्यो गजाली केल्यो. पूण हे सगळें करता आसतना एक इल्लिगल गजाल तेंच्यांनी केली, ती आमकां जवळ जवळ पावण वर पुलिसांनी पणजेन भोंवडयलो, विच इज नॉट अलावड. म्हणजे तुमकां डायरेक्शन्स प्रॉपर नासतना तुमी आमकां अरेस्ट कशें केले. आनी हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आज आमी प्रायम मिनिस्टरांक बरयल्ल्यो आसा. ह्या लेटराच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां मेल केला आनी आमी तांचे कडेन मागला की आमचो मुख्यमंत्री इज इनकेपेबल, इनसेन्सिटीव आनी तो आमचे म्हणणें आयकून घेना. आनी जेन्ना एका स्टेटीचो मुख्यमंत्री स्टेटीच्या लोकांचें म्हणणें आयकून घेना तेन्ना प्लीज इंटरफियर इन द मॅटर. प्लीज सेव म्हादई, प्लीज सेव मोले, कारण ह्या म्हादईचेर आनी मोल्याचेरूच आमचें गोंयचें अस्तित्व डिपेंड आसा. आनी जर ह्या दोनी गोश्टी गेल्यो जाल्यार गोंय काबार जातलें. सो गोंय काबार जावपा पसून वाचोवपा लागून आमी पंतप्रधानाक पत्र बरयल्लें आसा. सेम टायमार आमच्या थंय एक्चुअली आमच्या गांवांत मिटींग घेवन आमच्या शेजारच्या गांवांत सुकतळी म्हणटा थंय पावसकारान आमच्या MLA परत मिटींग घेतली. हांव आमचो गांव पळसकाटा कित्याक म्हणटा, सपोज तुमी सॅटेलायट व्यू पयलो आनी जस्ट चॅक, जंय झाडां कट केला देवशेर आनी आमचो गांव पळसकाटा तो एकदम लागीं आसा. पळसकाटा देवशेताक लागीं आसा रादर दॅन सुकतळी. सो आमच्या गांवाक पळसकाटे कन्सिडरेशन घेना ते डायरेक्ट वयता सुकतळी. आनी सुकतळी कित्याक तेय सांगता हांव. सुकतळीचो जो पंच आसा तो डेप्युटी सरपंच आसा आनी तो ह्या प्रोजेक्टाक सगळो सपोर्ट करता तो. सो सेम डे त्यांनी थंय मिटींग घेतली. काही आमच्या गांवांतल्या लोकांकूय आपयले तेणी, 3-4 जण आसले एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पळसकाटा. तातूंत आमच्याच गांवांतल्या एकट्या हेका विचारलें तेणी, तेचें नांव आसा तुकाराम जोरे, की तुमचो कितें स्टँड आसा ह्या प्रोजेक्टाचेर. सो तेणी सांगलें आमकां जॉब मेळटलो, आमकां लायट मेळटली आनी आमचो हेका सपोर्ट आसा. पूण रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो, कितके जॉब मेळटले तुमकां, कशी लायट मेळटली, तो ताका आन्सर करपाक जावना. आनी सिमिलरली रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो की तुमच्याच गांवचे भुरगे, म्हाजें नांव घेतलें स्पेसिफिकली कृष्णा चोरे, तो ह्या प्रोजेक्टा वांगडा ना. जाल्यार तेणी कितें म्हटलें, आमच्या गांवचो तो भुरगो आनी काही भुरगे एनजीओक मेळ्ळा म्हणून. रायट, तेणी डायरेक्टली आमकां ब्लेम केलें, तुमी एनजीओक मेळ्ळा, एनजीओ तुमचे ब्रेन वॉश करता आनी तुमी ह्या प्रोजेक्टा वांगडा ना अशें म्हणटा ते. पूण हांव हें सांगूंक सोदता की आमचे जे सांगोड वाठारांत जे आतां म्हणटा की एनजीओज येता आनी सगळे एनजीओज तुमकां ब्रेन वॉश करता, हे सगळे जे सुरू जाला ते पावसकारान जी 19 सप्टेंबराक जी मिटींग घेतलेली त्या मिटींगेच्या उपरांत हे सगळे लोकांच्या तकलेन घालपाक सुरू केला. ताच्या पयलीं आमी प्रजल सर, रुद्रनाथ, महेश सर आनी जुलियो तेंच्या वांगडा आमी पयलीं मेळटाले. इनफॅक्ट हांवें जेन्ना पयलीं त्या जाग्यार विजीट केली ती तांच्याच वांगडा केली आनी जशें ते शॉक जाल्ले हांवूय शॉक जाल्लो. आनी हांव शॉक जावन मागीर त्याच्या उपरांत मागीर आमी इन्फॉर्मेशन गॅदर करपाक सुरू केल्ली. पयलीं पंचायती कडेन गेले आमी, पंचायती कडेन इन्फॉर्मेशन मागली, कांयच इन्फॉर्मेशन मेळूना. म्हणून तेन्नाच्यान मागीर आमचो तो सुरू जालो प्रवास. तेन्ना सेम गांवांत जो मनीस रावतालो तो आमकां पळयतालो की आमी डिस्कशन करता म्हणून. तेन्ना आमकां तेणी केन्ना येवन विचारूं ना, बाबा हे कोण आसा, हेंच्या वांगडा तुमी कित्याक उलयता, आर दे एनजीओस, हे कांय विचारूं ना. पूण तो पयर 7 तारखेक मिटींगेंत बसता आनी स्टेटमेंट दिता की आमचो कांय सपोर्ट ना आनी जे भुरगे आसा नॉट विथ दीस प्रोजेक्ट ते एनजीओक मेळटा. सो हे तेंच्या तकलेन फीड केला आनी मागीर ती हे दितली, एनओसी दितली म्हणून तेन्ना क्लियर जालें. सो आतां परत येता हांव 19च्या मिटींगेचेर MLA आनी तांकां इन्फॉर्मेशन पास जावपाक लागलें की आतां भुरगे क्वेश्चन्स करता, रायट. पूण लोकांक न्ही आतां एक्सप्लेन करून दिता हांव प्रोजेक्ट हो तुमकां कितको बेनिफिशियल आसा, जेणे करून तुमी 4 तारखेक जेन्ना 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभा जातली तेन्ना मान्यता दिया त्या प्रोजेक्टाक.
पूण थंय हो चुकलो, पावसकर चुकलो, त्यांनी आपलो प्रॉपर होमवर्क करू ना. विदाउट होमवर्क, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मिटिंगेन आयलो आणि ताका अशें दिसलें की हांव येतलो बसतलो, वेलकम सगळें जातलें आणि मागीर तो जो तामनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका तो मायक दितलो आणि तामनाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तो सगळो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करतलो. पूण आमी ताका ती संदी दिवना. आमी म्हटलें की यू आर पीपल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुजे आनी लोकांचे मतां जुळटा, रायट. तो तूं आमकां पयलीं एक्सप्लेन करून दी जो प्रोजेक्ट आसा तो. तुका तेणी तामनारान तुका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन केल्लोच आसतलो आणि तो तुका समजला म्हणून तुवें तो ताका ग्रीन सिग्नल दिला. तो तूं आमकां एक्सप्लेन करून दी. तेन्ना तो रेज जावपाक लागलो की ताका आमी आपयला, सो तो तुमकां एक्सप्लेन करून दिता. आणि थंयच्यान मागीर ती सगळी मिटींग गडबडली आणि ताका जे कन्वे करपाचें आसलें ते कन्वे जावंक ना. म्हणून तिने डायरेक्टली जो ब्लेम आसा तो मिटिंगेचो, स्वताच्या फेल्युअरचो ब्लेम आसा तो डायरेक्ट आउटसायडर्स आणि एनजीओचेर घातलो आणि अशें पोर्ट्रे केले की हे एनजीओस येता आणि आउटसायडर्स येता आणि आमच्या लोकांनी भडकयता, अशें पोर्ट्रे केलें. आणि तेन्नाच्यान मागीर हे सगळें सुरू जालें की हे भुरगे जे आसा उलयता, आवाज करता, तांकां एनजीओस भडकयता आणि एनजीओस ते फॉलो करता, अशें तेन्नाच्यान सुरू जालें. आतां हांव सांगता तुमकां जे लोकांच्या कारणा खातीर सपोर्ट दिला की आमकां जॉब मेळटले, ह्या एरियेन आमकां जॉब मेळटले. ते आतां जॉबचो नंबर तुमी आयकल्यार कशें ते जस्टिफाय करतले आय डोंट नो. पावसकारान आमकां त्या दिसा मिटिंगेन सांगलें तुमकां 12 जॉब मेळटले. आमच्या मोल्या पंचायतीचें जें पॉप्युलेशन आसा अराउंड 2000 आसा. सपोज सगळेच लोक काम करपाक फिट ना जाल्यार एटलिस्ट 1000 या एटलिस्ट 500 तरी लोक फिट आसतले फ्रॉम डे वन. आता तुम्ही इंडस्ट्री हाडली थंय जाल्यार पहिल्या दिसा पासून 500 लोक तुमकां जॉब करपाक मेळटले. सो तुम्ही कसं जस्टिफाय करता हे जे तुम्ही 12 नंबर्स म्हणटा, 12 जॉब म्हणटा, ते कसे जस्टिफाय करता. सपोज 500 रेडी टू गो असले, त्याचे 10% म्हटले तरी 50 जाता, 5% म्हटले तरी 25 जाता आणि 2.5% म्हणटा तर ते 12 समथिंग जाता. सो 2% लोकांनी तुम्ही जॉब दिता आणि 98% लोक करतले कितें. म्हणून आमची अपील आसा ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट, गोवा गव्हर्नमेंट की स्क्रॅप दिस. तुमकां लोकांची इतकीच काळजी आसा न्ही, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कसली तरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाडात थंय. जे व्हिडिओज त्यांनी जे दिला तेंच्यांनी ते सारकेच पळया तुमी आणि तुमकां खरेंच टेस्ट करपाक जाय न्ही जाल्यार एक इंडस्ट्रीची फायल दवरा टेबलार आणि एक ती प्रोजेक्टची जे तामनारांनी जे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आसा न्ही तेची फायल दवरा आणि देन गिव चॉईस टू पीपल खंयचे चूज करपाचे. बेसिकली ते 12 आणि ऑन दॅट स्पेसिफिकली जर पळयत जाल्यार तातूंत इंजिनियर्स जाल्ले, म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स, एक क्वॉलिफायड अशे ते जॉब्स आसात. वेदर सच टायप ऑफ हे क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले त्या गांवांत आसपाक जाय. दॅट इज अनदर इशू. म्हणजे कशें ते जॉबाची गाजर दाखोवन हाव इज ट्रायंग टू इम्पोज दीस, इम्पोज म्हणटा इज इम्पोजिंग दीस प्रोजेक्ट ऑन मोले आणि आमच्या माथ्यार मारता गोंयकारांच्या. बाय गिविंग जस्ट जशें सांगल्या प्रमाणे 2%. इट इज नॉट 2%. ओवरऑल पॉप्युलेशन ऑफ सावड्डे मतदारसंघ घेतल्यार 0.00 कितें जातलें. पयर इन्सिडेंट जालो ते आमी सीएमा बरे गेल्ले चोय अरेस्ट. I cannot say arrest or what कितें, but there are few points where people need to know. Okay, first of all, arrest कोते नो lady constable तो मारले. Okay, busing आये तुम्हें busing there was not a single lady constable. To tell you there was not a single lady constable. Okay, आणि तुम और देखो ना बोडायला without a lady constable in that. Okay, that shows that how our government works. Okay, the security of women. Secondly, you all took us to the police station till 9:40 at night. Okay, that is I can say mais person am dorpa jata nahi because Pavaskar was angry, Nilesh Kabral was angry, CM was angry. So they wanted to remove that grudge, the anger, the advantage on us. So till 9:40, not a single lady constable was there inside. As the law book says that if a woman is there inside, there should be a lady constable inside, which was not there. So I would request, tell CM, when you do such things, please keep an eye on that, because we are the people.
Okay. Secondly, coming to Nilesh Kabral. Okay. आता सगळे तुगे आहाय ते तितले सगळ्यांक तुका इन्साफ कसो दिता. First thing, when you were an GTDC chairman, okay, there were few projects that you had proposed, okay, like the amphibian bus project or something. Okay, that's कित जाले. Have you told people या हुई तू दाखवलो हा तेच project तू pass केलो, तेच project कित जाला, तेच पयश हुई गेले, तेच पयशा कित कोल तुम्ही, तेच हाटल्यान पासून जायत project गेलो हाय, which is half done. तेच पयश हुई गायलो हाय तुम्ही. Have you showed that to the public? Secondly, the pandemic to itu bill adoin kale. Okay, that's to core azul solution you have not got. You have harassed people with that. Okay, log azul dekon tuj derapating atai to tell you that see this is my bill, this has increased. Yen tuko basic tuko zal na zalya tu all development aat maro ita. Yen basic development tuko zale solve korpaku. That you are going for such a big development. I am telling you, first solve what is there in your constituencies. Okay, then you go for big project where you are trying to eku bara bochok marpa. Amge eku aro saulo ha eku bara bochok mar hain ompor rawpache. Te magi od ate project sodpache and mai dusre party che galpache. That is still going on. Because you are blaming this government, that party, this party. Ultimately, those party people are in your only this. BJP. It is not someone else. Eko bara bochog man hain hui ospa nai tumi. And lokage shirap ani poish kenno em bokpa na bore tunka. And Pavaskar Samanta, 19 September also what happened. Even Nilesh Kabral said us anti-national. This is a huge word what he calls us anti-national. Okay, he should know that when you were not elected, when you used to speak on opposition, you were also the same thing, anti-national. Was it? That's the reason you are using these words to us today, just because we are questioning for the right. So I would request, tell Nilesh Kabral, please be careful of your words that you speak to us. Okay. Secondly, that meeting was kept for entire public. Okay. Whoever has objection, whatever. Pavaskar stands up and says, "Get out, get lost." Is this the word a minister talks? Is this how you speak to your people? Even the Mole people, the resident, you are telling them, "Tu agra, tu post." What attitude is that? We have seen Pavaskar, we have seen Nilesh Kabral, we have seen CM. What you all have done now? That day also to CM we said very nicely, okay, I'm choose Puna, tu choosy Zainaka, you come out. Keep your entire police force. Speak to us and go. We are not harming you or something. I'm to kid maru ya kid koru no. Very nicely to give that, that memorandum to you and to say, listen to our voices. It was that simple. Ito arrest phone, what are you going to gain? If today you all don't listen to our voices, the coming generation is going to believe in the government. Are they going to even, elect the representatives? They will think it's a scare. It's all like gundagiri hota hai. This is how the democracy is working. It's showing a bad image. This is wrong. There's pictures going viral of a leopard being trashed or cut through railway tracks, and that was where Mole. If we are going to be doing double tracking, the double tracking kela zalya. Konak fayda do. Who is going to benefit from it? We are going through the lines and the rivers and the land of the animals. Pavaskar, the ministers, you all don't own any land here in Goa. You all are only elected representatives. Remember that. You all are in today, you will be gone tomorrow. But our land in Goa, our animals in Goa, and for the children's future, because this is what we teach children in school, no? Save animals, let them not go extinct. Which animals have got extinct? This is what we are going to show in our near future of children of Goa, that these animals were there in Goa, but because of our double tracking and because of big money that's coming into Goa, we have destroyed our nature. Animals don't have a voice to speak, but we are speaking for them. Do not go for double tracking. Do not get coal. It's a very slow death. People of Goa, we do not realize this importance right now, but it's a slow death.
Let us not destroy Mother Nature. Let us not destroy our beautiful Goa, our land, our fields, our rivers, everything. Today we are here as Goans, as individuals coming together to fight for Goa. We have kept all our NGOs aside. We have kept all our groups aside. We have kept all political things aside. Don't we have the right to come and question our elected representatives? What the heck you are doing? You are arresting us women. You are taking us men into not even informing us. What Gundagiri is this? You're suppressing. This is democracy. We don't Hitler's rule over here. The present government is getting into a Hitler's rule, and we do not want that. We are still the governance for the people, by the people, of the people. And we will stand here, we will voice up, we will fight. And people of Goa, calm down in numbers because we are just few of us. But we need ground support. Everywhere there are issues happening. Just Mall is not getting affected. Whole Goa is getting affected. If Western Ghats get affected, whole Goa, I repeat, whole Goa is getting affected. Right down to our low field area. We can see overnight during COVID situation how these elected representatives are taking full advantage of the situation because they know people are scared of COVID situation. They are not going to come out and fight. Gram Sabhas are not being held. Where is the power of the people of voice? So please, people of Goa, if you all are watching this, calm down, support. We keep repeating this. We are few, we are ready to take the bullet, but we need support behind you. Don't let us kill ourselves. We need ground support. So please come. Bangla Rayar, support kara. Enough is enough. And that time I'm saying that ekwatam जुगाड पा. Thank you. आम्ही जेव्हा मादईचे आंदोलन सुरू केले